diladeni ya Pak. Diladeni baik laki-laki kalau perempuan kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmatnya dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara kajian rutin bulanan di Rumah Tahfiz Bina Yatim dengan tema insyaallah tawakal yang akan dibawakan oleh Ustazah Fitriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya dapat mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Baik, acara pada pagi hari ini yang pertama ada pembukaan, dilanjut dengan pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Nadia. Yang ketiga ada tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Fitriah. Dan terakhir insya Allah akan ditutup oleh Ustazah Fitriah. Baik, untuk memulai acara, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lanjut acara yang kedua yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Nadia. Kepadanya kami persilahkan. Gak bisa jadi Rahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ursila alaihim hijaratan min tin lawamatan inda rabbika lil mursalin. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون وما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل كانوا قوما فاسقين كما أبنيناها بأيد وإنا لموسى
يوسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من أمل كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين تأمرهم أحلامهم بهذا قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون
أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الإنسان ما تمنى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى في السماوات الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وهو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة دون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه
وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ودعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر قد تركناها آية فهم من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر نازع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب أشر سيعلمون غدا من الكذب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مقتدر فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكذبوا فكانوا كهشيم المهتدر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي ما شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد روادوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذا عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براء في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر المجرمين في ضلال وسعر يوم يسبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر
wahidatun kalamhim bil basar walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan la tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan wal arda wada'aha lil anam faqihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi shan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaykuma syuhadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan ala'i rabbikuma tukadziban. Yawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuraful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ainan tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kunima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jahannamatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ma'ainan naddoghatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fakihatu wan nakhlu war rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فمثلهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Dideketin, lebih deket lagi. Lebih deket lagi, lebih deket. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن الله بكم رؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمته وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم فاليوم لا يؤخذ منهم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيجه فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر رسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم فإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يقولون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة
إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فيقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون النجم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah Sudah kita dengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda, Nadia, dan Nabila. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah. Amin. Alhamdulillah Ustazah juga sudah hadir. Mari kita dengarkan, kita simak sama-sama supaya apa yang disampaikan, ilmu yang akan disampaikan bisa kita pulang bawa ya, kita bisa bawa pulang dan diamalkan. Mohon semuanya bisa menyimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian yang penuh berkah ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Pertemuan yang minggu ini, kali ini. Tema kajian kita tentang apa, ibu-ibu? Tawakal, iya. Rasulullah SAW bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma minkum min ahadin illa waqad kataba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Tidaklah seseorang itu hidup kecuali telah dituliskan oleh Allah tempatnya, baik dia di surga ataupun di neraka. Berarti orang itu Allah telah mentakdirkan, Allah telah mengetahui apakah dia itu nanti akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Semua itu telah dituliskan dan penulisannya telah selesai. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal?" Kalau begitu, ya Rasulullah, apakah kita gak usah beramal aja? Kan udah selesai juga nasibnya, baik di surga atau di neraka. Ya, gak usah beramal aja, takdirnya udah ada gitu kan, kita udah ada putusannya baik di surga atau di neraka. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? "Ya'malu fakullu muyassarun lima khuliqa lahu." Tidak, beramallah kalian, karena setiap kalian itu akan dimudahkan amalnya oleh Allah, baik dia menjadi ahli surga atau ahli neraka. Setiap seorang itu akan dimudahkan beramalnya untuk apa yang dia ciptakan, telah diciptakan itu. Amma min ahli sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah. Adapun orang yang penduduk surga, orang yang penduduk yang akan bahagia, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Amma man kana min ahli syaqa fayuyassiru
amali ahli syaqawah, dan orang-orang yang sengsara nanti ahli neraka, itu akan mudahkan dia untuk beramal dengan amal-amal ahli neraka. Jadi walaupun nasib seseorang itu telah ditentukan, apakah kita tahu nasib kita nanti? Tidak tahu. Makanya apa yang kita lakukan? Bertawakal dan berusaha dan berhusnuzan kepada Allah bahwasanya insyaallah semoga Allah menakdirkan kita termasuk dari ahli surga. Dan tawakal ini bukan hanya diperlukan dalam beribadah, akan tetapi diperlukan juga dalam mencari uang, mencari rezeki. Allah SAW bersabda, "Au annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu biqana." Andainya kalian itu bertawakal bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki bagaimana Allah memberikan rezeki pada burung-burung. Bagaimana dia pergi pagi-pagi dalam perut kosong dan sorenya dia pulang dengan perut kenyang. Tahu burung, Allah permisalkan dengan burung. Bagaimana? Kenapa? Karena burung itu makannya apa? Cacing ya. Dan dia itu tidak punya tangan, hidupnya di udara. Ada yang punya tangan cari cacing itu butuh alat ya. Sedangkan burung itu Allah tugaskan mencari cacing tanpa tangan, dia tidak punya tangan, hanya punya kaki dan sayap, dan dia itu hidupnya di udara bukan di tanah. Tetapi dia dapat bisa karena dia bertawakal kepada Allah. Lalu apa itu tawakal? Tawakal adalah bagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wasidatu i'timadil qalbi 'ala Allah. Dia adalah kejujuran dalam bergantung terhadap Allah. Jadi yang di sini digarisbawahi itu bergantungnya, bukan dia usaha atau tidak usaha, tapi betapa jujurnya dia dalam bergantung kepada Allah. Dalam apa? Istijlabil masalih, dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wadaf'il madar, dan menjauhi atau menolak keburukan-keburukan. Min umurid dunia, dari perkara-perkara dunia, baik mencari uang atau mencari kesehatan atau segala macam perkara dunia. Di dunia wal akhirah, dan perkara akhirat juga, yaitu beribadah. Jadi baik perkara dunia atau perkara akhirat, semuanya itu butuh tawakal. Apa itu tadi tawakal? Kejujuran dalam bergantung kepada Allah. Iya. Wala yakunul mu'min mutawakkilan, dan seorang mukmin itu tidak akan pernah bisa bertawakal. Haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, kecuali apa? Bithiqah billah, apabila seorang itu telah percaya kepada Allah, husnuzan bihi, dan telah dapat berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah, wa taslimu li amrihi, dan berserah diri kepada Allah. Kita tahu bahwasanya ibadah itu ada 3 macam. Ibadah dengan anggota tubuh, ibadah dengan kedua, ada yang tahu? Dengan lisan. Ketiga dengan, ada yang tahu? Dengan hati. Jadi ibadah itu dibagi 3. Ibadah dengan anggota tubuh contohnya apa? Salat. Ibadah dengan lisan contohnya apa? Zikir. Ibadah dengan hati contohnya apa? Beriman atau sabar atau ikhlas, begitu ya. Tawakal ini termasuknya ibadah yang dengan apa? Hah? Dengan hati. Ya. Jadi tawakal itu ketergantungan hati terhadap Allah, bukan dia usaha atau tidak usaha. Itu masalah yang lain. Itu ibadah dengan anggota tubuh. Adapun tawakal sendiri itu, tawakal secara khusus itu adalah ibadah dengan hati 100%. Ketergantungan seseorang dia kepada Allah. Bergantungnya itu presentasinya berapa persen? Nah, itulah ketawakalan dia.
lalu tidak ada kaitannya dengan dia itu usaha atau tidak usaha, karena tawakal ini adalah ibadah hati. Contohnya begini, apabila seseorang ingin berjualan atau ingin memulai bisnisnya, akan tetapi modalnya itu sedikit, kemudian dia bergantung dengan modalnya, dia hatinya bergantung dengan modalnya. Karena modalnya sedikit, maka dia usahanya males-malesan. Dia mikir, oh kayaknya saya bakalan merugi, saya bakalan bangkrut, nggak bakalan sukses bisnisnya. Ini tawakal bukan? Termasuk orang-orang yang bertawakal atau bukan? Bukan. Karena dia bergantung pada sedikitnya modal yang dia miliki. Kalau ada seseorang lagi yang dia itu modalnya banyak, dan dia dengan modal yang banyak itu dia optimis akan mendapatkan keuntungan yang banyak, makanya dia rajin usaha. Soalnya dia yakin dia pasti untung banyak, dia pasti bisnisnya besar, akan menjadi besar karena modalnya dia banyak merasanya. Apakah ini termasuk orang yang bertawakal kepada Allah? Tidak, karena dia bergantung pada modal. Jadi tawakal ini tidak bergantung kepada modal, tidak bergantung kepada sebab, akan tetapi bergantung kepada Allah. Begitu. Walaupun dia usahanya semangat, usahanya rajin, tetapi hati dia, amalan hati dia bergantung kepada selain Allah, yaitu modalnya. Makanya dia bukan termasuk orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu terpisah dari kondisi dia, baik dalam keadaan susah atau dia dalam keadaan kuat dan lapang. Apabila hatinya tidak bergantung kepada Allah, maka termasuk bukan orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal itu bagaimanapun kondisinya seseorang, apabila dia bergantung kepada Allah, maka dia itu akan masuk menjadi orang-orang yang bertawakal. Dan bagaimana seorang itu bisa bertawakal? Orang itu bisa bertawakal apabila dia mampu berhusnudzon kepada Allah. Dia mampu berprasangka baik pada Allah. Bagaimana prasangka baik kepada Allah ini didapatkan? Yaitu dari ma'rifatullah. Apabila seseorang itu mampu mengetahui Allah dengan pengetahuan yang luas, maka seorang itu bisa berhusnudzon kepada Allah. Dari mana pengetahuan tentang Allah itu didapat? Itu dari Al-Quran dan Sunnah. Allah mengabarkan tentang dirinya melalui mana? Melalui Al-Quran, dan kemudian melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirinya. Begitu juga dengan asma wasifat, fikih asma wasifat. Dari situ kita mendapatkan ma'rifatullah. Kita bisa mendapatkan tentang mengetahui bagaimana keagungan Allah. Dari kita belajar tentang Allah itu, kita bisa mengetahui bagaimana agungnya Allah. Di sana ada fikhul asma was sifat. Di fikhul asma was sifat itu, apabila seorang telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, dia bisa mampu memahami tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, dan dia bisa meyakini bahwasanya Allah itu maha segala maha. Dia itu mampu melakukan segalanya, dan keyakinan ini adalah modal terpenting dia berhusnudzon kepada Allah. Dengannya dia yakin betul bahwasanya Allah mampu mendatangkan semua kebutuhannya, baik kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat, dari pengetahuan dia kepada Allah. Dan kurangnya seorang itu dalam berhusnudzon kepada Allah juga itu dari mana? Dari kurangnya dia tentang pengetahuannya terhadap kebesaran Allah. Apabila seorang itu masih ragu-ragu, masih berusaha meyakinkan dirinya untuk berhusnudzon kepada Allah, dari mana itu sebabnya? Dari kekurangan dia tentang pengetahuan terhadap keagungan Allah. Dia kurangnya dia tentang Allah. Makanya dia seorang itu sebenarnya belum bertawakal dengan sebenar-benar tawakal apabila belum mampu berhusnudzon dengan sebenar-benar husnudzon yang yaitu dapat dari ma'rifatullah.
Lalu ada seorang yang mengatakan, saya bertawakal kepada Allah, akan tetapi saya males-malesan, gak tahu saya ini bertawakal dan saya itu percaya husnudzan kepada Allah, tapi saya itu males-malesan dalam berusaha. Apakah ini benar-benar seorang yang bertawakal? Tidak, karena tawakal yang jujur, tawakal yang tulus, ya benar-benar tawakal itu pasti dia membuktikan dirinya dengan usaha yang semangat. Karena dia yakin bahwasanya Allah mampu memberikan kebutuhannya. Karena dia yakin Allah pasti mampu memberikan kekayaan, rezeki yang banyak, dan menjadikan dia termasuk ahli surga. Dan semua ini dapat dari ma'rifatullah, pengetahuan dia tentang Allah. Apabila dia hanya ragu-ragu, masih berusaha meyakinkan dirinya dan pura-pura berprasangka baik, maka tawakalnya juga sesuai dengan kadar kemampuan dia terhadap keyakinan dia. Makanya dia juga malesan. Apabila dia yakin, betul-betul yakin, pasti dia akan semangat dan mengambil sebab, karena hasilnya, karena tujuannya sudah hitam di depan mata atas dasar keyakinan dia yang kuat. Bisa dipahami tidak? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku itu dalam prasangka hambanya. Jadi aku akan berbuat itu sesuai dengan prasangka dan keyakinan hambanya. Apabila hambanya benar-benar yakin, maka Allah akan berikan apa yang dia yakini. Gitu. Makanya ini adalah pentingnya, kuatnya kita pentingnya dan harusnya, wajibnya kita berhusnuzan kepada Allah. Di mana husnuzan itu didapat dari apa? Tadi husnuzan didapat dari pengetahuan tentang Allah. Yang itu kita bisa dapati dari belajar di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan fiqhul asmaul husna. Biasanya kalau seorang itu ada pertanyaan, seorang itu mendapatkan cobaan, kemudian Ustazah, saya kok cobaannya nggak berhenti-berhenti, padahal saya rajin sholat, dosa apa ya saya? Sering dengar nggak perkataan seperti ini? Iya, sering sekali ya. Kita contohkan dulu kepada para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam yang ditimpa penyakit ya. Penyakitnya itu apa? Penyakit kulit ya. Yang penyakit kulitnya itu menjijikan, bukan begitu? Sampai apa? Sampai ditinggal oleh anak istrinya, dan penyakit kulitnya itu meliputi seluruh anggota tubuhnya kecuali lidahnya. Karena Nabi Ayub berdoa apa? Jangan selamatkan lidah dia, supaya apa? Supaya bisa berzikir kepada Allah. Saya tanya, apakah Nabi Ayub alaihissalam itu melakukan dosa yang luar biasa sampai diadab seperti itu? Atau dia kurang soleh seperti apa sampai diadab seperti itu? Dan cobaan yang ibu tadi bertanya, perkataan seperti itu, apakah cobaan ibu itu lebih besar daripada cobaan Nabi Ayub? Bukan demikian, bukan. Karena sesungguhnya perkataan seperti itu berasal dari prasangka buruknya dia kepada Allah, bahwasanya Allah membenci dia, Allah tidak menyayangi dia dikasih cobaan. Kita bandingkan dengan para nabi, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi keturunannya ketika senja ya, ketika umur tua. Ada yang udah 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak diberi keturunan. Dosa apa saya? Ya kan? Saya kurang apa lagi, saya rajin sholat. Serajin-rajinnya sholat ibu sama sholatnya Nabi Ibrahim, lebih rajin mana? Nabi dong, iya, karena Nabi dan Rasul itu maksum. Terus apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu punya dosa yang lebih besar daripada ibu? Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu diberi keturunannya bukan 15 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun yang biasa ditanyakan begitu ya. Itu sampai senja, sampai keluar ubannya, sampai orang-orang tuh berpikir ini kan sudah tua, bagaimana dia punya anak, ya kan? Apakah
selama itu karena dosanya juga yang lebih besar daripada dosa kita yang dicobaannya lebih sedikit? Tidak, iya. Jadi ketika orang itu diberikan cobaan bukan karena Allah itu benci kepada orang itu, akan tetapi cobaan di dunia itu adalah untuk menghapus dosa-dosa seseorang, dan kita tahu bahwasanya manusia itu tempatnya apa? Salah dan dosa, iya. Apabila kemudian para nabi itu apa? Ma'sum, ya. Tidak pernah berbuat dosa, tapi cobaannya berat. Itu untuk apa? Untuk meninggikan derajatnya di surga dan Allah memberikan pahala yang besar. Apabila seorang itu berbuat dosa, kemudian Allah tegur dengan Allah berikan cobaan berupa musibah di perkara dunianya dia, baik itu sakit ataupun kekurangan harta atau yang lainnya. Bukan berarti Allah itu membenci dia, akan tetapi Allah itu sayang. Allah menegur dia supaya dia berpikir bahwasanya dia punya salah yang dengannya dia beristighfar, bisa beristighfar kepada Allah. Dan kebencian Allah yang sesungguhnya itu kepada siapa? Kepada orang kafir, yang Allah biarkan dia dalam kekafirannya, yang Allah biarkan dia dalam kekafirannya. Dan tidak Allah tegur, Allah berikan nikmat yang melimpah, kenyamanan kehidupan yang luar biasa, fasilitas yang tidak ada henti. Supaya apa? Supaya dia terus merasakan nyaman dalam hidupnya, dan dia tidak pernah berpikir kalau dia pernah punya salah kepada siapa-siapa, apalagi kepada Allah. Dan dengannya Allah tumpuk dosanya itu sampai dia meninggal, dan meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Allah balasnya semuanya sempurna di mana? Di neraka. Ini adalah kebencian Allah yang sebenar-benarnya kebencian. Itu adalah mereka-mereka yang Allah berikan kenikmatan yang banyak di dunia, walaupun dia dalam keadaan kafir dan maksiat. Supaya apa? Supaya dosanya terus bertambah, dan dia tidak pernah berpikir bahwasanya dia punya dosa, apalagi dia memperbaiki perilakunya, memperbaiki ketaatannya, atau memperbaiki apakah mengubah agamanya. Karena apa? Kan dia merasa nyaman, semua dia telah miliki. Saya adalah orang yang benar, sampai datang hari kematiannya dan dia mati dalam keadaan maksiat dan kafir. Allah limpahkan semua dosanya di neraka nanti yang tidak ada nantinya di sana. Itu adalah kebencian Allah dan kemurkaan Allah sebenar-benarnya. Ada yang ditanyakan? Bisa difahami? Baik, dalam surat Al-Imran disebutkan wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah mengira bahwasanya orang-orang kafir itu kita beri kenikmatan, kita beri beri waktu. Kita tidak langsung hukum. Kenapa? Innama itu baik bagi mereka. Jadi kita melihat bahwasanya kok orang kafir di Amerika gitu ya, hidupnya makmur, padahal mereka itu kafir. Orang fasik ke Allah biarkan berjalan di muka bumi tanpa ada teguran dan siksaan begitu. Kita melihat bahwasanya di Timur Tengah dan lain sebagainya, kenapa banyak sekali cobaan? Maka Allah Ta'ala menjawab dalam surat Ali Imran, wala yahsabanna alladziina kafaru innama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah kalian mengira orang-orang kafir itu diberikan kebaikan berupa kenikmatan dunia itu adalah suatu kebaikan buat dia. Itu bukan kebaikan menurut Allah, tapi itu keburukan. Innama numli lahum yazdadu ithma. Sungguhnya kata Allah, kami berikan mereka itu kenikmatan yang banyak, kami akhirkan, kami berikan waktu yang panjang, berikan kesempatan mereka untuk hura-hura dan bermewah-mewahan di dalam kekafirannya itu. Kenapa? Liyazdadu ithma, agar dosa mereka terus bertumpuk. Walahum adzabun muhin, dan setelahnya itu ada adab yang pedih, yaitu api neraka. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 54 sampai 56, yahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin.
Nusari'uhum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwasanya dengan kami memberikan mereka harta yang banyak dan anak yang banyak itu adalah kebaikan yang kami segerakan untuk mereka? Tidak demikian. Karena ada seorang yang berbuat baik, kemudian Allah balasnya dengan kebaikan. Tapi apakah orang kafir itu demikian? Tidak. Mereka itu adalah tipu daya Allah supaya mereka terus berada dalam kekafiran hingga hari kematiannya dia. Dalam surat Ali Imran ayat 196 sampai 197, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir. Mata'un qalil itu adalah kesenangan yang sedikit. Umma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena di dunia itu dibanding hari akhirat itu kenikmatannya jauh berbeda ya. Makanya dibilang sedikit kenikmatannya. Dan orang-orang kafir itu semewah apapun akan tetap dibilang sedikit kenikmatannya apabila dibanding dengan api neraka yang akan mereka temui nanti. Karena orang kafir itu apabila sampai hari kematiannya tidak bersyahadat, kekal di neraka. Dan neraka itu abadi, tidak akan ada usainya. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah kalian kira Allah itu lalai terhadap orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya balasannya itu Allah akhirkan di hari yang semua mata terbelalak, itu hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim apabila kita melihat orang itu menzalimi kita, atau kita melihat orang-orang yang zalim kok hidupnya enak sekali, kita yang berusaha buat adil kok susah banget hidupnya. Allah itu tidak lalai, Allah tidak lupa, tapi Allah akhirkan semuanya nanti di hari kiamat yang azab itu jauh lebih pedih daripada azab sesusah apapun yang ada di dunia. Azab di akhirat itu akan jauh lebih pedih, dan itu adalah sebenar-benar kebencian, kemurkaan Allah kepada hambanya. Karena apabila seorang itu Allah beri teguran kemudian beristighfar, maka Allah pasti ampuni karena Allah Maha Pengampun gitu, dan Allah akan gantikan dengan kebaikan. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Janganlah kalian takjub kepada orang-orang kafir dengan harta dan anak-anak keluarga mereka yang banyak, yang hidup senang-senang. Innama yuridullah. Allah itu ingin Allah itu menginginkan dengan keadaan seperti ini itu apa? Allah menginginkan liwa'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah menginginkan agar mereka itu diazab di dunia. Walaupun setelah kita tahu bahwasanya ada orang yang hartanya itu banyak, keluarganya lengkap, tapi hatinya sengsara ya, hatinya kering. Itu adalah bentuk azab Allah di dunia. Kafirun. Dan Allah juga menginginkan agar orang-orang kafir itu meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian kenapa ada seseorang bertanya kepada ulama, kenapa bencana alam dan lain sebagainya itu banyak terjadi di negara muslim atau peperangan seperti di Timur Tengah seperti itu ya. Kemudian kalau di Amerika kok aman-aman aja, di Eropa kok aman-aman aja, padahal di banyak negara banyak orang-orang kafirnya. Ulama itu menjawab, "Manursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak menurunkan ayat tanda-tanda itu kecuali untuk menakut-nakuti. Jadi apabila seseorang itu tidak bisa mengambil pelajaran terhadap tanda-tanda baik peperangan, baik bencana alam dan lain-lain, maka Allah tidak berikan. Seperti orang kafir. Orang kafir itu apabila dikasih bencana alam, dikasih peperangan, dikasih musibah sakit dan lainnya, kesengsaraan, hilangnya keluarga yang sedikit, hilangnya keluarga, hilangnya keluarga, harta yang sedikit dan lain sebagainya, dan dia tidak mengambil pelajaran dari semua ini, dia tidak kembali kepada Allah, dia tidak bertaubat, dia tidak masuk Islam, dia tidak taat kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan, percuma. Allah berikan kepada orang-orang yang berhati lembut, orang-orang Islam yang dengannya
itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang dengannya orang itu bisa kembali lebih taat kepada Allah, dengannya dia bisa menangis di tengah malam untuk memohon rahmat Allah. Makanya Allah itu adalah bentuk sebuah kasih sayang Allah kepada hambanya. Kemudian dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16, "Amal insanu idza mabtalahu rabbuhu." Apakah seorang manusia itu mengira bahwasanya apabila diberikan cobaan oleh Tuhannya, fa'akramahu wa na'amahu, dan dia dimuliakan dan diberi kenikmatan, uang atau jabatan atau lain sebagainya dari kenikmatan dunia, fayaqulu rabbi akraman, kemudian dia bilang Allah telah memuliakan aku. Amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu, dan apabila seorang itu diberikan disedikitkan rezekinya, dimiskinkan, diberikan penyakit dan lain sebagainya, fayaqulu rabbi ahana, kemudian dia mengatakan Allah telah menyangsarakanku, Allah telah menghinakanku. Apakah demikian? Tidak. Allah jawabannya tidak demikian. Karena kita tahu bahwasanya tolak ukur itu bukan dari materi dunia, harta dunia, tapi dari keimanan dan kekuatan iman seseorang. Di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya. Ada seseorang yang hidupnya tuh terbatas ya, maksudnya terbatas secara lingkungan, pergaulan, sehingga ilmu pun terbatas. Akhirnya dia tuh bertakwa seadanya dia, seilmunya dia, semampunya dia. Apakah itu dianggap tidak ada usaha atau bagaimana ya? Jadi bertakwanya tuh hanya semampunya dia aja, karena dia tidak bisa punya ilmu lebih untuk bergerak keluar atau mencari. Jadi kita tahu bahwasanya Allah punya nama Al-Hadi. Artinya yang Allah itu maha pemberi petunjuk. Jadi Allah mampu memberikan petunjuk kepada hambanya walaupun tanpa guru, walaupun tanpa apapun. Allah bisa mengilhamkan kepada hambanya walaupun tanpa perantara apapun. Jadi seorang itu, dan Allah itu punya nama juga adil, Allah yang maha adil, dan Allah itu tidak akan menghukum hambanya kecuali dengan suatu yang dia itu lalai darinya. Jadi kita contohkan kita di orang pedalaman sana gitu misalkan ya, yang dia belum mengenal dakwah Islam sama sekali. Kita percaya bahwasanya Allah itu maha adil, dan Allah tidak akan menghukum hambanya kecuali apabila telah memberikan seorang rasul atau utusan yang mengingatkannya. Apabila dia menolak, maka dia itu baru ada peringatan dari Allah. Bagaimana kita tahu bahwasanya anak-anak kaum muslimin atau anak-anak orang-orang kafir apabila meninggal dalam keadaan belum balik, itu apakah di neraka atau di surga? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya mereka itu di surga walaupun anak-anak orang kafir, karena dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi kita percaya dengan nama-nama Allah yang mulia, bahwasanya Allah itu adil, Allah itu tidak akan menghukum hambanya, dan Allah itu maha petunjuk, dan Allah pasti memberikan petunjuk kepada hambanya. Begitu. Yang lain? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan, ditanyain aja supaya nggak salah paham. Apakah setiap ujian itu berarti tanda cinta dari Allah gitu? Terus kalau tanda cinta dari Allah tuh kayak ciri-cirinya tuh seperti apa gitu di kitanya tuh, efek dari kitanya tuh? Tanda cinta dari, apakah setiap manusia itu tanda cinta dari Allah? Setiap ujian. Apabila Rasulullah SAW bersabda, itu sebagian ulama yang mengatakan apabila Allah itu mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Begitu. Nah, dengan ujian itu dia bisa memalingkannya dari, membuatnya dia menangis di tengah malam, yang itu lebih manis daripada daripada mimpi-mimpi yang dia kejar. Misalkan seorang itu diberikan ujian sakit, dia akan
menangis tengah malam memohon kepada Allah, yang itu tuh lebih ketaatan yang dia usahakan untuk mendapatkan kesembuhan itu lebih berharga daripada kesembuhan yang dia cari. Sampai ketika datang kesembuhan, ketaatan itu masih akan terus berlangsung pada di dalam dirinya, dan itu adalah ketaatan itu nanti ketika dia sembuh, ketaatan itu dia akan merasakan bahwasanya ketaatan itu lebih indah dari kesembuhan yang dia sesungguhnya sekarang cari-cari begitu. Jadi ujian itu apabila seorang itu orang mukmin, seorang yang bertakwa, maka itu adalah baik baginya, karena apabila Allah mencintai hambanya, Allah akan uji. Itu seperti itu. Karena kita tempatnya salah dan dosa, dan semua itu bisa digugurkan dengan istighfar dan ujian. Yang lain? Poin di sini kita janganlah bersuudzon ketika ditimpa ujian. Kita lihat di Al-Quran, apabila ibu baca Al-Quran itu baca juga terjemahannya. Di situ ada kisah-kisah para nabi. Allah tidak mengisahkan para nabi kecuali Allah kisahkan ujiannya juga. Kita bandingkan dengan ujian kita. Apakah ujian ini lebih berat daripada ujian nabi ini lebih berat daripada ujian kita? Insya Allah tidak, ya kan? Tapi apakah kita lebih soleh daripada nabi ini? Tidak. Nabi ini lebih soleh tapi ujiannya lebih berat. Apakah Allah benci pada nabi ini? Tidak, iya kan? Gitu. Ada yang lain? Yang di belakang ada yang ditanyakan? Ibu-ibu. Kalau tidak ada, kita akhiri. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ibu-ibu, nanti bentar ya, jangan pulang-pulang, kita biasa pertemuan dengan ibu-ibu.